guys! Hi guys! Good morning! Oh, good afternoon na pala dito sa Kuwait. Luto kami ng Chinese macaroni guys. Parang spaghetti may yun sa atin. Okay guys. Ito. Onion. Tapos nilagay yung manok. Parang shawarma style ang pagkahiwa. Tapos ito. Yung carrots at kasiling at sal. Guys. At nagpakulo pa kami ng guys, yung macaroni guys. Yung para sa atin gawin natin spaghetti. Guys. Nilagay na natin yung carrots. Ay, ibang recipe yun. Nor cubes. At saka ang susunod ito guys. Yan. Yan mga seasonings na guys, kita natin na lagyan ng nor cubes, garlic powder, nilagyan ng Maggi sauce, black pepper. Ang ginamit natin guys, olive oil lang guys. Ginamit natin. Sige guys. Pakita natin sa mamaya guys kung halo na natin yung macaroni. Okay guys, bye sa ngayon. Bye. Guys, ito to? Macaroni. Yan. Pinakuluan na namin guys. Nilagyan na ng cubes at kunting asin, kunting oil. Pakuluan guys. Tapos i-drain natin. Saka ihalo doon sa manok na ginisa natin guys. Yan guys. Sige guys. Hintayin natin yan guys na malambot siya. Bye guys. Sige guys. Ay ito pa guys. Oh, narito na Sandali. Yan na yun ang natin haluan ng macaroni. Yan. Ready na siya guys. Ang macaroni hindi pa malambot. Kaya hintayin natin. Pahinaan natin ang apoy para makahintay sa macaroni. Ready to mix na yan guys. Bye bye guys. Finish hati macaroni. Chinese macaroni na. Sarap guys. Hi guys! Hi guys! Good morning! Oh, good afternoon na pala dito sa Kuwait. Luto kami ng Chinese macaroni guys. Parang spaghetti may yun sa atin. Okay guys. Ito. Onion. Tapos nilagay yung manok. Parang shawarma style ang pagkahiwa. Tapos ito. Yung carrots at kasiling at sal. Guys. At nagpakulo pa kami ng guys, yung macaroni guys. Yung para sa atin gawin natin spaghetti. Guys. Nilagay na natin yung carrots. Ay, ibang recipe yun. Nor cubes. At saka ang susunod ito guys. Yan. Yan mga seasonings na guys, kita natin na lagyan ng nor cubes, garlic powder, nilagyan ng Maggi sauce, black pepper. Ang ginamit natin guys, olive oil lang guys. Ginamit natin. Sige guys. Pakita natin sa mamaya guys kung halo na natin yung macaroni. Okay guys, bye sa ngayon. Bye. Guys, ito to? Macaroni. Yan. Pinakuluan na namin guys. Nilagyan na ng cubes at kunting asin, kunting oil. Pakuluan guys. Tapos i-drain natin. Saka ihalo doon sa manok na ginisa natin guys. Yan guys. Sige guys. Hintayin natin yan guys na malambot siya. Bye guys. Sige guys. Ay ito pa guys. Oh, narito na Sandali. Yan na yun ang natin haluan ng macaroni. Yan. Ready na siya guys. Ang macaroni hindi pa
malambot. Kaya hintayin natin, pahinaan natin ang apoy para makahintay sa macaroni. Ready to mix na yan, guys. Bye-bye, guys. Finish hati macaroni. Chinese macaroni na. Sarap, guys.